benefit with the condo is like সবাই যখন multifamily কিনে they just think like oh they're gonna get the rent ওরা just mortgage দিয়ে যাবো but you buying a house come with the maintenance utilities all that you gotta pay so cost আরো extra আসে roof-এ leak হয় boiler চলে যায় like house every time there is that problem plumber আনো fix করো all this like condo you don't have to deal with all this and also the riskটা অনেক নিচে because when you're buying a multifamily তোমার payment অনেক high থাকে let's say if your tenant is not paying and তোমার জবে কোনো সমস্যা হলো now you don't have money to pay your mortgage versus condo পেমেন্টটা লো থাকে people are more secure because মানুষ I feel like মানুষ যখন দেখি like clients what they want to be secure like they want security আর কি real estate পাইতেছে অ্যাসেসে যে টাকাটা ফেলতেছে that's is security for them assets also they want security there ওরা লুজ করতে চায় না আর কি কিছু so when they are buying condo I see যারা condo কিনে ওরা ওইটা থিঙ্ক করে যে okay I can able to pay it এত রিস্ক নাই আর কি